Okay guys, mayong adlaw. Karon guys, magmukbang ko kurugkan guys, prutas. Oh, ano akong mukbangon karon. Kay ay kay iwas sa blood, may puro prutas. Ay abana, strapul, o payas. Okay guys, tirahin na natin to guys. Oh, payas guys oh. Grabe ka wow guys oh. Grabe ka ilo kay guys. Oh. Ara. Oh. Grabe ka ilo kay guys. Hmm. 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 Grabe tamis. Kaon na ka. Kaon ka payas. Hmm. Kandong. Strapul. Mag-fruit salad ta guys. Diya na to sa sagol sa tuntian no. Strapul. Grabe ka juicy nga strapul guys. Hmm. Kitamis. Hmm. Hmm. Grabe kitamis nga kon guys, strapul. Hmm. Ngayo akong iro guys, ngayo. Hmm. Hmm. Kaon. Karon guys kani. Aba na. Mag-fruit salad na guys, pero dito na to sa tiyan, kasi mix. Indot nga ba na guys, okay kining dabu-dabu pa, haya pa na kalabanghan pa ba. Gahi pa kaya siya panitan. Oh. Grabe ka dabu. Hmm. 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 Kaon sa mga iro guys oh. Kaon sa prutas. Ayo, mukbang saja. Hmm. Hmm. Grabe ka lami.